चॅनलला सबस्क्राइब करा। आज आपण बघणार आहोत म अक्षरांची ओळख। क म आ ल काना। क म आ ल काना। चित्र बघ, नाव सांग, नाव दाखव। चित्र बघ, नाव सांग, नाव दाखव। मांजर, माकड, मोर, मासा। म आवाज ऐक। म आवाज ऐक। म अक्षर पहा। म अक्षर पहा। म अक्षराला गोल कर। म अक्षराला गोल कर। म मगर, मामा, मैना, मीरा, सोमवार, काम, सामान, कमला, गिरव लिही म्हण। गिरव लिही म्हण। म Thank you.